bad debts, it would be necessary to peg salary levels at their current level for all grades of staff. Nevertheless, no one was getting a pay rise. Can you translate the sentences first, please? Bisa diterjemahkan dulu kalimatnya. The Vice Chancellor sampai staff. 2 kalimat itu terjemahkan dulu coba. Vice Chancellor itu senior state in a government. Atau legal official in a government. Jadi apa ya? Wakil Chancellor. Jadi ini orang pemerintahan lah ya, kita nggak punya Chancellor, jadi nggak tahu. Pokoknya wakil pemerintahan itu menjelaskan apa? Silakan diterjemahkan dulu. Wakil pemerintahan menjelaskan bahwa in light of itu bisa kamu terjemahkan apa ya? Mengingat adanya iklim finansial atau iklim keuangan sekarang, dan karena unexpected bad debts, karena hutang yang buruk yang tak terduga. Jadi ada 2 hal yang dipertimbangkan ya. Yang pertama adalah iklim keuangan sekarang dan juga hutang. Lalu it would be necessary to peg salary levels at their current levels for all grades of staff. Perlu ngapain? Peg salary levels? Johannes Eaton mungkin bisa bantu. Peg salary level, what does it mean? You know the meaning of peg? Hello? Peg itu adalah apa? Peg itu adalah sebenarnya pasak, paku kayu, paku yang berbentuk kayu. Dan tapi ini diletakkan sebagai kata kerja, to peg. Biasanya paku itu kamu pakai untuk memasang foto supaya dia ada di tempatnya ya, foto figura dan sebagainya, jam dinding gitu, kamu paku supaya dia diam di tempat. Nah ini juga sama, to peg salary levels itu artinya menetapkan, mematok, memasang sesuatu supaya salary levelsnya tetap ada di current level, tetap ada di posisi yang sama for all grades of staff. Jadi misalnya gajinya 5 juta ya tetap aja 5 juta, dipatok segitu. Kenapa? Karena keadaan ekonomi, keadaan keuangan, dan juga karena hutang yang tinggi, yang banyak. Makanya salary levelnya dipatok segitu aja, at their current level for all grades of staff. Lalu lanjutkan ke kalimat kedua. No one was getting a pay rise. Tak seorang pun yang dapat kenaikan gaji katanya. Jadi kata sambung yang tepat adalah apa yuk? In other words. Iya, betul. In other words, dengan kata lain tidak ada yang naik gaji karena sudah ditetapkan segitu aja gitu. So you know that in order to choose the correct translations, you have to know the meaning of the sentences. Have to know the meaning of the 2 sentences yang mau digabungkan itu kamu harus tahu dulu. Kalau kamu tidak tahu nanti cara milihnya jadi salah ya. Jadi salah pengertian. Kita lanjut number 7. Sitara. It is clear that the situation in Brazil will improve only slowly. In comparison, the economic problems being experienced in Japan, the outlook is slightly more optimistic. Yes, okay. In comparison, ya, sebagai perbandingan membandingkan Brazil and Japan. Okay, good. Number 8. Dominikus Bernard. Dominikus Bernard. Where are you? Halo, Dominikus Bernard, apakah ada? Hadirkah dirimu? Tadi ada ya, Dominikus Bernard. Dominikus Bernard Lubis, where are you? He is missing.
Oke, mungkin Dominikus ini ya istirahat duluan kali ya. Dean. Yes. Nomor 8. In order to try to reduce car use in the inner cities, the government has announced new restrictions on company parking spaces and, in addition, a new tax on individual car use. Okay, I have to explain to this one first ya. So actually, as well, in addition and in the same way, itu mirip-mirip aja, itu untuk menambahkan ya, tetapi penggunaannya agak sedikit beda. If you want to use as well, you put it at the end of the sentence. Jadi kalau misalnya saya mau pakai as well, kalimat saya akan menjadi seperti ini. The government has announced new restriction on company parking spaces and a new tax on individual car use as well. Okay? Kalau saya mau pakai as well. Lalu ada satu lagi yang sebenarnya ada as well as. Kalau as well as itu berarti kamu ganti N-nya itu kamu ganti dengan as well as. Has announced new restriction on company parking spaces as well as a new tax on individual car use. Ya, itu penggantinya N. Kemudian kalau mau pakai in addition, itu kamu letakkan di depan. Misalnya begini, in addition, koma, lalu bla 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 bla. Atau bisa juga in addition to a new tax on individual car use, koma, the government has announced new restriction on company parking spaces. Jadi gitu ya, kalau mau pakai in addition bisa in addition to bla 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 bla, we do bla bla bla, misalnya seperti itu. Jadi yang paling tepat untuk number 8 will be in the same way. Ya, dengan cara yang sama ini diberlakukan new tax on individual car use. Actually the meaning is more or less the same, but the way you use it is a little bit different. Okay, now it's time for you to have your break, I think. It's 8:45.